onda su tu konjicu, u biti tražimo taj super tajni bunker, nemam pojma kako ćemo ga saznat, morali smo nekakvu turističku agenciju pitati, oni isto kažu da nemaju pojma kako se dolazi do tamo, super tajno, treća najskuplja stvar u Jugi, čovječa. Ja mislim da je to tamo negdje. Gle, čovjek ima navigaciju 2 položenu, pilot je, valjda zna di je. Tajna, sine, tajna. Znači tu ispred nas vidimo 3 vile koji su biti kamuflažni ulazi za objekt D0. D0 znači da je, oznaka 0 znači da je objekt spreman 24 sata dnevno cijelu godinu. Ovaj srednji objekt najčešće je to kao servisni tunel koji se prvi gradi i onda kroz njega se unosi materijali, iznosi materijali itd. Ova dva okolna, popularno nazvani brkovi su u biti se onda kasnije koriste cijelo vrijeme, a ovaj centralni znači samo za opremu. Razlog zašto je malo teže ovo za snimiti je što se tamo negdje u kanjonu, bar tako pretpostavljamo, nalazi tvornica streljiva Igman i ne znamo točno gdje je, ali to je i dalje aktivno i to je u biti jedan od najvećih i najperspektivnijih firmi trenutno u Bosni, što je zapravo malo ironično, ne? Nalazimo se u Konjicu, jedna od lokacija koje smo uvijek htjeli doći, ali nikako da nas putovi tu dovedu, ali su nas putovi tu doveli ako su sjebani jer ima snijega tu pizi. Ali neovisno. Tu se nalazi objekt D0 kod naziva Istanbul. To je znači podzemni bunker koji je izgrađen privatno za Tita i za ekipu koja je trebala vladati u uslovima trajnog rata u Jugoslaviji. Bunker je građen 26 godina, mislim da je 53. tako nešto krenula izgradnja. I jedan je od rijetkih primjera sačuvanih objekata u Jugoslaviji. Znači mi smo sami postavili bezbroj lokacija koje su sve u užasno lošem stanju, a ova je stvarno jedinstvena jer doslovno Tito WC papir stoji tamo unutra, tako da je to nešto što je stvarno jedinstveno i svi smo nabrajani da napokon uđemo unutra i vidimo kako to izgleda. Još jednom u ime općine Konjic, svoje lično ime dobrodošli. Želim da se ugodno osjećate, dozvoljeno je fotografisanje. Izvolite. Moje ime je Lela i danas ću da vas provedem kroz jednu od najstrožije čuvanih tajni u bivšoj Jugoslaviji. Izgradnja ovog objekta počela u martu 1953. a završen je u septembru 1979. kada je predat u ruke Jugoslovenske narodne armije. Znači punih 26 godina rađen je kao najstrožije čuvana tajna u bivšoj Jugoslaviji. Njegova izgradnja koštala je 4,6 milijardi američkih dolara, što je u to doba predstavljalo treću najskuplju investiciju u bivšoj Jugoslaviji. Naime, prvi je bio podzemni aerodrom Željeva, koji je koštao 8 milijardi, zatim Luka Lora u Splitu, 5,4 milijarde i na trećem mjestu ovaj objekat u kojem se vi danas nalazite. Objekat je namijenjen da udomi 350 ljudi koji bi u slučaju atomskog nuklearnog napada bili ovdje smješteni nekih 6 mjeseci sa svim neophodnim za život. To bi bio Josip Broz Tito sa svojim najužim vojno-političkim rukovodstvom. Naravno, nakon njegove smrti nasljednici koji su naslijedili njega, odnosno predsjednici bivše Jugoslavije do 1992. godine kada je krenuo rat. Njegova unutrašnja površina je 6.500 metara kvadratnih. Kao što vidite, napravljen je u obliku potkovice i sastavljen je od 12 funkcionalno povezanih blokova. Također, zgrada broj 3, to je zgrada kroz koju ste vi ušli. Dole u produžetku i postoje još dvije takve. To su takozvane kamuflažne zgrade. One vješto prikrivaju ono što se nalaze unutra. Sve tri su povezane sa tunelima i vode do ovog glavnog ulaza. Blok broj 0 je dekontaminacija, blok broj 1 i blok broj 2 to je bolnica. Posjedovala je operacionu salu, sanitarni materijal, rengenske aparate, bila je opskrbljena sa svom savremenom tehnologijom za taj period, ali period rata u Bosni, 1992-1995 za potrebe armije to je izvršeno. Blok broj 3, blok broj 4, to su sobe za vojnike, u objektu ih ima preko 100.
blok broj 5, 2 konferencijske sale, blok broj 6, blok za telekomunikaciju, blok broj 7, trpezarija zajedno sa kuhinjom, blok broj 8, to je Tito centralni dio, on je na 2 etaže, fizički je odvojen, ima svoju sopstvenu klimu, blok broj 9, klima i klimatski uređaj pluća objekta, da tako kažem, blok 10, cisterne s naftom, a blok broj 11, bunar za tehničku vodu, odnosno rezervar za pitku vodu. Danas mi za ovaj objekat možemo da kažemo da je to vojno-umjetnički muzej iz razloga što se unutar objekta nalazi 131 umjetnička instalacija, u pitanju je savremena umjetnost. Do 2011. nije se moglo individualno doći, ovako kao što ste nas vi danas posjetili, znači bilo je zabranjeno. Ministarstvo odbrane samo je dozvoljavalo nekim diplomatskim korovima, nekim VIP gostima koji su posjećivali Bosnu, da dođu u ovaj objekat. Te 2011. oni ovaj objekat proglašavaju neperspektivnim, nema više svoju funkciju i namjenu, dolazi se na ideju da se ubace umjetnički radovi i da se on otvori za javnost. I te godine, znači 2011. otvoren je za javnost pod nazivom Bijenala savremene umjetnosti i također te godine proglašen je kao kulturni događaj godine u Europi. A 2014. Bosna ga proglašava nacionalnim spomenikom. Ovaj objekt je dosta zanimljiv zato jer je 100% očuvan. U sve naše godine istraživanja ovo je stvarno jedinstvena prilika da vidimo kako je to izgledalo onog momenta kad je vojska otišla. Znači, nije ništa devastirano, nije pokradeno i klima radi cijelo vrijeme tako da nema nikakve vlage. Znači, zidovi su boja na zidovima, sve u savršenom stanju. Jednako tako, ovo je jedinstven primjer gdje se nekakav vojni objekt iskoristio za nešto drugo. Znači, postoji više različitih izložbi unutar samog objekta koji u biti radi jedinstven spin-off da nije sve vezano za vojsku. Dosta tih eksponata je na neki način se šali i izigrava s činjenicom da je to nekakav bivši super tajni objekt koji se sad koristi za gdje u biti sad javnost može doći, vidjeti, imati nekakvo mišljenje, čak se i našaliti na račun starog sistema.